اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام على قناه مغرب تيفي في هذه الحلقه الجديده من البرنامج الخاص بالانتخابات الجماعيه 2018 ببلجيكا. ضيوفي من حزب إميغ السيد محمد بحمدان باش ما نخطاش في مرحبا بك بهذيك معنا. اهلا وسهلا مرحبا. كذلك الاستاذ خالد الصناني، مرحبا بك سي خالد. مرحبا. ما نظنش خطات في السميه. لا ياك سي خالد. مرحبا بكم بعدك في هذا البرنامج اللي هو خاص بالانتخابات وانتم مرشحين عن حزب إميغ. اكيد كل واحد في لاكومين ديالو، سي محمد في اكسال ياك وسي خالد في سانجيل. نبداو معك السي محمد. اول حاجه المشاهدين الكرام ديال القناه مغرب تيفي واللي كيتابعونا يتعرفوا عليكم بعدك هي الاولى، وشنو يمكن نقولوا على سي محمد. سي محمد الى شكرا على الاستضافه. نجم محمد بحمدان، ساكن في اكسال depuis quelques années. Effectivement, je suis un entrepreneur. J'ai une société de sécurité depuis plus de 30 ans à Ixelles. Je suis fier de mon parcours, évidemment, puisque donc, la société que j'ai fondée aux années 80, c'est une des sociétés qui fonctionne et qui cartonne le plus dans la région Bruxelles-Capitale. Et depuis que je suis avec mes amis de Émer, depuis quelques années déjà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais m'investir effectivement dans ma commune, qui est la commune d'Ixelles, avec la liste de la bourgmestre Madame Dufourny. Mes projets, effectivement, dans la commune d'Ixelles, c'est pour la rendre évidemment à la pointe. Les projets, نخليوها الفقرة الثانية بعد ما نتعرفوا على السي خالد. أكيد سي خالد مرحبا بك. شكون السي خالد بعدك نتعرفوا عليه ويتعرفوا عليك المشاهدين. خالد سناني, je suis belge d'origine marocaine. Ça fait 20 ans que je suis en Belgique, 20 ans que j'habite la commune de Saint-Gilles. Je suis entrepreneur. Je suis dans le domaine de l'ORECA et de la communication. C'est une opportunité pour moi de représenter d'abord les Belges d'origine marocaine. D'abord, pour être très clair dans le discours et très clair dans l'information ou le message qui doit passer. Je suis fier de les servir, je suis fier de les représenter au niveau communal. نعم. نبداو معك السي محمد، وانت بغيتي تزرب عليا في البروغرام وبغيت نتعرفوا. اكيد المشاهدين الكرام بغيتوا يتعرفوا على البرنامج، خصوصا انا كنهتم بالبرنامج لان كنقول القوه ديال الحزب والحزب اللي يمكن يستقطب الناس يصوتوا عليه خصو يكون عنده برنامج قوي، برنامج اللي يمكن يقص الناس في الاشكاليات والمشاكل ديالهم. وكثير من الناس اللي هما يبغي يسمعوا من عندك بالدارجه بطبيعه الحال او بتمازيغت، شنو اهم النقاط اللي كتجي في البرنامج ديالكم سي محمد؟ Évidemment, le parti du MR est un parti d'abord d'entrepreneurs, est un parti de ceux qui veulent effectivement travailler et donner à ce pays, notre pays. En principe, depuis que les 6 années, les 3 dernières années de la bourgmestre Dufourny, la commune d'Ixelles a effectivement s'est améliorée par rapport à d'autres années. Les années passées, donc elle s'est améliorée en matière de propreté, en matière de sécurité, de la culture. Et c'est là où je voudrais aussi travailler et me donner à fond pour que je puisse apporter aussi ma pierre à l'édifice afin que ma commune, qui est la commune d'Ixelles, soit, comme je voulais le dire tout à l'heure, à la pointe effectivement de la technologie, pourquoi pas, de l'entrepreneuriat, du travail, voilà. نعم. واش البرنامج سي خالد نفس البرنامج اللي كاين اللي غنشوفوا مثلا في اكسل ممكن نعملوا له اسقاط على سانجيل ولا كاين اختلاف يعني؟ Bon, pour le programme, on ne va pas dire que c'est un programme standard, un programme par défaut. Non, chaque commune, elle a son propre programme. Ça veut dire qu'elle a son propre circuit. Il y a aussi des projets qui sont où le MR s'est déjà engagé et qu'il faut aussi poursuivre. Je pense qu'on n'a pas la même dimension géographique ni au niveau de population aussi. On n'a pas les mêmes... Alors, je pense que les programmes sont un peu différents. نعم.
الناس كاين مشاكل اللي يمكن تكون في اكسل ويمكن ما تكونش في لي كومين، يعني شنو نوعيه المشاكل اللي طرحتوا ولا انتم البدائل ديالها في البرنامج ديالكم يعني؟ وهذا غنخلي لك لو شوا لك سي محمد. Tous les projets, le premier en tout cas de notre parti, et que continuer toujours sur la même voie, c'est-à-dire la voie de la transparence, un minimum d'impôts évidemment pour les entrepreneurs, puisque j'en suis un, et puis ça devient évidemment à la propreté, à l'incivilité évidemment, et il faut à ce moment-là la tolérance zéro, à la sécurité effectivement. Et le slogan d'ailleurs de mon entreprise, c'est la sécurité à Bruxelles, c'est capital. Voilà, donc on continue toujours sur la même voie, en mieux. Et c'est vrai que nous avons des projets à terminer, effectivement, que j'ai vu évidemment sur la liste de la bourgmestre. Et ces projets-là, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour, je vous dis, rendre la commune d'Ixelles une des plus belles communes de Bruxelles. Pourquoi pas. سنجل معروف فيها واحد البروبليم، ما عرفتش واش صح ولا لا، ولكن عجبني سي خالد الحضور ديالك المشكل ديال اللوجمون. كاين ناس كثيره اللي كيقول لك واخا يكون عندهم لي بوان واخا يكون عندهم داكشي ما كيستافدوش من اللوجمون، كاين ناس اخرى اللي كتستافد وما عندهاش بوان، ما عرفناش واش صح ولا لا. اولا تكذبنا ولا تكون الناس فعلا، وشنو البروغرام ديالكم في هذه القضيه ديال اللوجمون تحلوا المشاكل الناس في هذا اللوجمون؟ وي دابور كنشكرك على هذا السؤال هذا، باسكو هذا السؤال هذا مهم بزاف، وغادي نتكلم بالعربيه كوم سا الناس يفهموني بلوس. باسكو الناس اللي مضرين هذا الشيء هما بالاخص les Belges d'origine marocaine, ou on va dire des Belges d'origine étrangère, pour être encore plus large dans l'expression. Les logements, ils doivent être accessibles pour une mixité dans tous les quartiers, parce que le point fort aussi de Saint-Gilles qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a une mixité. Ok, les logements, les عندنا معهم المشكل. عندنا واحد لو غران بروجي اللي غادي يبدا في لا غار دو ميدي، اي سي انسيسامون سو بو اللي غادي يبدا هاد اللوجمون هذا. هاد اللوجمون هاد لو بروجي هذا باردون غادي يكونوا فيه بلوس دو لوجمون، عندنا فيه بلوس دو بيرو، عندنا بلوس دو فيردور، عندنا بلوس دو d'espace sportif pour les jeunes, etc. On est au courant, le maire est au courant, on va dire même les autres partis sont au courant de ça. حنا خدمنا عليه وهذا هو لو شوفال دو باتاي ديالنا حنا، هو هذا المشكل هذا. الوغ ما غاديش نعطيو ديك الوعود الكاذبه وغادي نبداو نقولوا للناس كذبوا عليهم اجي حنا راه غادي نديروا لكم هادي ولا غنديروا لكم هادي ولا هذا ولا هذا. اون با لا باغيت ماجيك ياك، ولكن اون سانفيستي. يعني سي تري سامبل، ملي غادي تدخل دابا لا كومون ياك، قبل كنتي كتدخل لا كومون كانوا غير الناس سو سون اون فا دير دي بلج دو سوش. ما كانش هذاك السيد اللي كيجي مغربي اللي ما كيعرفش يهضر بالعربيه بالفرنساويه مزيان، كاين شويه خجول كيحشم واحد شويه، ما عندوش عند من يمشي، ما عندوش كيفاش يعرف، ما عارفش كيفاش غادي يدير هذا السيد. دابا خصنا نقولوا الحمد لله، دابا عندنا مغاربه خدامين كيفهموا العربيه، كيفهموا الفرنساويه، كيفهموا التمازيغ، التريفيت، كل شيء. دابا خص لو سيتويان يمشي يصوت باش يطالب بالحق ديالو. يعني خصنا هاد لي سيتويان يمشي دابور قبل ما يسول على اللوجمون ولا عنده مشكل في اللوجمون ولا عنده مشكل اللي فهمت منك سي خالد بان المغاربه ما كيمشيوش يصوتوا، ما كيمشيش يصوتوا. الوغ كيفاش غادي نقدر انا غادي نحل لك المشكل ديال اللوجمون وانت ما كاينش عندي كاع، ما غير كتجي كنتلاقى معاك في قهوه ولا غادي نتلاقى معاك في الزنقه وغتقول لي انا راه عندي مشكل ديال اللوجمون، ولكن انا ما عطيتينيش الحق ندوي عليك. كيفاش غادي ندوي عليك؟ خاصك اسيدي تجي تصوت واجي ديك الساعه من بعد الا ما قدمتش انا الخدمه اللي خصني نقدم عليك ولا ما عاونتكش شويه داك الشيء، اسيدي ما تصوتش عليا المره الجايه، صوت على هذاك الاخر اللي عاونك. نعم. Et voilà comment ça doit se passer. On peut pas régler un problème de logement en disant oui انا راه غادي نهز البالون والفاس وغادي نبني. Non. Alors il faut d'abord que le citoyen vote sur هذيك لا بيرسون، واخا تعطيك وعد جربوه et après on peut en parler. نعم. اكسل سي محمد، اكسل ما فيهاش كثير من المشاكل، ما عرفتش واش صح ولا ما كاينش ولا كاين مشاكل. لا المشاكل ما خطاو حتى شي بلاصه ايفيكتيفمون، مي بون المشاكل خصنا نعرفوا راسنا شنو هو دابور المشكل ديالنا.
اي بي نجلسوا نتحاوروا ونعرفوا شنو هو هذا المشكل ونلقاو ليه الحل. لا نشوف في الاحزاب اللي كديروا بروغرام، ملي كدير واحد البروغرام راه كتبني على المشاكل والنواقص ديال لا كومين او الحاجيات ديال الناس. ما كديرش شي برنامج يعني لا معلوم. هاد الناس ملي كيصوتوا على واحد السيد واحد المرشح راه كيجي يجلس مع لي زيليكتور ديالو، يفون ان دوسيي كونسيستون، il le présente à ce moment-là aux autorités compétentes باش كيشوف شنو هو اذا كانت الجهه ولا كانت لا كومين ديالو. ولكن بحال اللي قال الاخ عنده الصح، الناس كيخصهم يصوتوا باش pour porter justement celui qu'on veut اللي هو عطاكم واحد البروغرام صوتوا عليه ووصلوه باش يقدر يهضر عليكم. هذه الدوله هذه اللي حنا فيها راه les gens sont morts, les gens se sont battus pour avoir le droit au vote. Donc aujourd'hui c'est quand même un droit ما لك وما عليك. ما يمكنش انت ما تصوتش وتقول انا غادي نمشي نعطيني. لا، الانسان كيخصو يشارك في هذا المجتمع ويعرف راسو بانه راه هو بلجيكي وعنده حق في بزاف ديال الامورات ديالو. ولهذا كل واحد كيخصو يساهم باش نوصلوا للهدف اللي هو الموبيل ديال لا تراجيكتوار. فعلا قضيه ديال التصويت هو بلا ما نهضروا عليه اجباري اوبليغاتوار، مي راه فيه نضالات والناس اللي يعني ما خلاو ما داروا باش وصلنا هذا الحق، هذا المكسب اللي كنسميوه مكسب سياسي. يعني خصنا نحافظوا عليه ونعرفوا كيفاش نحسنوا استعمال الصوت ديالنا لما نعطيوه وكيفاش نعطيوه بناء على المدى. انا قبيت هضرت وقلت في حلقه من الحلقات انا الاشكاليه ما بقيناش كنعرفوا الناس على من كتصوت، واش على الشخص، واش البرنامج، واش الحزب. هذا اشكال كبير ما عرفتش النقاش فين غيوصل، ولكن ماشي هو نقاشنا اليوم. رسائل ديالكم مهمه جدا. سي خالد غنخليك تعمل الرساله ديالك للسيتوانيا والناس ديال سانجيل باللغه اللي بغيتي نسمعوك. شنو يمكن هذا التواصل اللي يمكن نعبر هذا البرنامج هذا؟ اول حاجه كنشكرك على هذه الاستضافه هذه بعدك، لان هذه الاستضافه مهمه، هذه الاستضافه مهمه بزاف. علاش؟ لان الرساله غادي نحيدوا من ديك الرساله الشعبويه اللي غادي نقول لك غادي يشوف غادي تصوت عليا لحقاش انا غادي نزرع لك شجره وغادي نبني لك ان بون فين غادي ترتاح وداك الشيء. نو نو نو، انا ما كنطلبش منك تصوت عليا، صوت على البرنامج اللي غادي يوافقك وصوت على الشخص اللي غادي يوافقك، الشخص اللي غادي يوافقك في الطموحات ديالك. انا لا سول شوز وحاجه وحده نقدر ناكد لها هي حنا الا خدينا هذا النضال هذا حنا غير باش نكملوا ذاك النضال اللي خداو الناس قبل منا، حتى ولا الصوت ديالنا الحمد لله كيتسمع، وخص الصوت ديالنا يتسمع، ولا تسمع الصوت ديالي راه هو تسمع الصوت ديالكم. اذا الحاجه الوحيده نقدر نقول لكم هي صوتوا على من ما بغيتوا. فوالا. شكرا سي خالد. سي محمد، الرسائل ديالك او الرساله ديالك الناس ديال اكسل والمشاهدين اللي كيتابعونا من اكسل. الرساله ديالي هو اولا قلت لك انا جو سوي انتربرونور ايفيدامون، غادي نحاول نصاوب الامورات بين لي زيليكتور ديالي وبين لا كومون بور بايي موان دامبو، سا سي سيغتان. والثانيه وهو الهدف ديالي واللي كيهمني بزاف هو ايفيدامون الثقافه. الثقافه شو هي؟ الاستثمار في الموارد البشريه، لانه هنا في بلجيكا ولا في اوروبا الناخب كيكون تقريبا في المستوى ديال دونك ليليكتور ايت او نيفو دو ليلو. الانسان كيخصو يعرف شنو بغا، وملي كيشوف البرنامج ديال السيد اللي ترشح كيخصو يصوت عليه. وكنطلب من المشاهدين ديالك اللي هما في اكسل يصوتوا على لا ليست دو لا بورغمستر Dominique Dufourny. Je suis à la 12e place, donc on peut voter pour plusieurs personnes de la même liste. هذا الهدف ديال تقريبا دونك لي ليبرو، يعني اننا حنايا بغينا الناس نخدموا ونحلوا الحوار بين الساكنه ديال اكسل وبين لا كومون، و ميم طون دونك انفستير دون l'entrepreneuriat. Les libéraux ça veut dire ils prennent la liberté، وهذا هو الهدف من لا كومون ديالنا. وكنطلب من الاخوان ديالنا يصوتوا على رقم 12 ديال لا ليست ديال اذا سي محمد رقم 12 في لا ليست ديال بورغوميس في اكسل، وسي خالد سنان نيميرو 25 في سانجيل. خالد ما جبناش حتى تصويره، شوف جبنا ماشي مشكل، التصويره ديالك عندنا. لا غادي حنا قلت لك خصنا نخرجوا من داكشي الشعبوي وداكشي ديال التصاور وداكشي ديال الهيلاله وداكشي صافي. حنا جينا باش نخدموا، با فنو سي بور برون دي فوتو. نعم.
شكرا سي خالد على الحضور ديالك والمساهمه ديالك، شكراً. وكنتمنى شكراً. لك التوفيق. ميرسي بوكو. كذلك سي محمد شكرا على الحضور ديالك والمساهمه ديالك. شكرا ميرسي التوفيق ان تنمية. شاء الله. شكرا. انا كنت كنتمنى تهضر بالتمازيغ لان كاين كثير من المشاهدين الكرام اللي هما بالتمازيغ كيبغيو يسمعوا هاد اللغه ديالو. أرنتيني تنمير تقول له إما يزدغن غيكسال اللي كان أمازيغ أرسنتيني أد نكرن الحدي دوش كان أد صوتن في ولين في الفواليران باش تزيكيزن أتلكم تمازير نزو تمازير تغاكي لي 60 تناين التفلكي التحلوة التعليل. اذا شكرا لكم وشكرا للاخوان اللي كيتبعونا عبر القناه مغرب تيفي، وكنضربوا لكم موعد حلقه قادمه ان شاء الله. الى اللقاء.